मोदी सरकार जंग में शिकस्त के बाद खेल में सियासत लाने पर बजिद है। भारतीय क्रिकेट टीम का मोहसिन नकवी से एशिया कप की ट्रॉफी लेने से इनकार, किसी और से भी ट्रॉफी वसूल न कर सकी। भारतीय क्रिकेट टीम ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की धज्जियां बिखेर दी हैं। दुबई क्रिकेट स्टेडियम में एशिया कप 2025 की तकरीब ट्रॉफी दिए बगैर ही खत्म कर दी गई। भारतीय क्रिकेट टीम को ट्रॉफी नहीं दी जाएगी। जराए का यह दावा है, ट्रॉफी को एशियन क्रिकेट काउंसिल के दफ्तर में रखा जाएगा। एशिया कप की ट्रॉफी मुंतजमीन अपने साथ ले गए। पाकिस्तानी खिलाड़ियों को रनर अप मेडल्स दिए गए। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी ने सलमान आगा को रनर अप चेक दिया। दुबई क्रिकेट स्टेडियम में फाइनल की तकरीब ताखीर का शिकार रही। भारत का खेल से खिलवाड़ का सिलसिला न रुक सका। एशिया कप की इख्तितामी तकरीब में तमाशा लगा लिया। भारतीय बोर्ड की वहां पर भारतीय टीम की हरदर्मी सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। भारतीय टीम की मोहसिन नकवी से ट्रॉफी वसूल न करने की जिद के बाइस तकरीब ताखीर का शिकार हुई। मोहसिन नकवी भी अपने फैसले पर डटे रहे और तकरीब में शरीक हुए। तकरीब ताखीर से शुरू हुई तो भारतीय टीम को ट्रॉफी दिए बगैर ही तकरीब खत्म कर दी गई। भारतीय खिलाड़ियों ने अपने इनफरादी अवार्ड ही हासिल किए। सदर एसीसी मोहसिन नकवी ने पाकिस्तानी टीम के कप्तान सलमान अली आगा को रनर अप टीम का चेक दिया। ट्रॉफी भारतीय टीम को नहीं दी जाएगी। मुंतजमीन ट्रॉफी अपने साथ वापस ले गए। ट्रॉफी को एशियन क्रिकेट काउंसिल के दफ्तर में रखा जाएगा। भारतीय टीम ने ट्रॉफी के बगैर ही जश्न मनाया। जंग तुम्हारे फख्र का पैमाना है तो तुम्हें जिल्लत अमेज शिकस्त हुई। तारीख तुम्हारी पाकिस्तान के हाथों जिल्लत अमेज शिकस्त महफूज कर चुकी है। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी का सोशल मीडिया पर भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को जवाब। कहा, कोई मैच इस सच्चाई को बदल नहीं सकता। जंग को खेल से जोड़ना मायूसी की अलामत है। ऐसा करना खेल की असल रूह को मजरूह करता है। मोहसिन नकवी ने कहा, जंग तुम्हारे फख्र का पैमाना है तो तुम्हें जिल्लत आमेज शिकस्त हुई। तारीख तुम्हारी पाकिस्तान के हाथों जिल्लत आमेज शिकस्त महफूज कर चुकी है। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी का सोशल मीडिया पर भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को जवाब। ये कहा कि कोई मैच इस सच्चाई को बदल नहीं सकता। जंग को खेल से जोड़ना मायूसी की अलामत है। ऐसा करना खेल की असल रूह को मजरूह करता है। नाज़रीन, क्रिकेट शायकीन टीम की कारकर्दगी पर नाला है। उन्होंने कहा कि मुसलसल आउट ऑफ फॉर्म मिडल ऑर्डर एक बार फिर धोखा दे गया। विकेटें एक के बाद एक गिरती चली गई। इस पर काम करने की बहुत ज़रूरत है। बहुत अच्छा है और प्लेयर बहुत अच्छे हो गए, मगर जो बॉलिंग है वो बॉलिंग फास्ट बॉलर को ये नहीं पता कि स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है, वीक एरिया क्या है और किस तरह मैं बॉलिंग करूँ। स्टार्ट अच्छा लिया था पाकिस्तान ने, उसके बाद फिर विकेट्स गिरती रह गई और स्कोर कम बना। अगर स्कोर 170-180 के आसपास होता तो शायद इंडिया पे प्रेशर ज़्यादा होता। पहली बात तो ये है कि जिस तरह बॉलर्स आते हैं बॉल करते हैं, इनको तरतीब नहीं आती कि कैसे करें। रऊफ जो पहले से इतना मार खा चुका है तो आगे जाके ये कैसा फैसला है कि आप रऊफ को बॉल दें। बॉलिंग तो अच्छी जा रही थी, बस आखिर में हारिस रऊफ की वजह से हमने मार खाई है। इसलिए वो सिर्फ अपने नखरों के लिए तगड़े होते हैं और बॉलिंग में कुछ भी नहीं कर सकते। बैटिंग में हमने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। हमारे ओपनर्स ने काफ़ी अच्छी परफॉर्म की है। ऑब्वियसली मिडिल ऑर्डर और पाकिस्तान इंडिया का मैच ऐसे होते हैं जो पैनिक और प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। हारिस रऊफ ने वर्स्ट परफॉर्मेंस दी है। हारिस रऊफ ने एक ओवर में 17 स्कोर 15 स्कोर और आखिरी ओवर में 6 खा के हमें पूरा मैच हरा दिया। जिस तरह बॉलिंग हुई स्टार्ट में काफ़ी अच्छी, हमें विकेट्स भी मिल गए, लेकिन फिर वही है कि अच्छी बॉलिंग हम आगे नहीं करा सके। जैसे हारिस रऊफ ने बहुत क्रूशल मैच पे, बहुत क्रूशल पेस पे उसने बहुत ज़्यादा रन्स दिए। इवन आखिरी ओवर में भी उनके पास चांस था, लेकिन वो वैसे डिलीवर नहीं कर सके। तो बस दिल बहुत ज़्यादा मायूस है इस टाइम पे। एक्सपेक्टेशंस तो यही थी कि जीतेंगे और मेहनत भी की, ऐसी बात नहीं है, मेहनत की पर लक नहीं थी इस टाइम। शायद जब मैच स्टार्ट हुआ था, जब बॉलिंग इन्होंने स्टार्ट की थी, तब तो लग रहा था कि शायद जीत जाएंगे। इनकी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी स्टार्ट में, लेकिन एंड पर आकर हम बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए हैं। ये हारिस रऊफ ने बहुत बुरी यहाँ पे परफॉर्मेंस दी है, बिल्कुल ही रफ ओवर किया है। इसकी जगह फ़हीम अशरफ ने अच्छा ओवर किया, बहुत अच्छा ओवर किया। शहीन ने भी अच्छी की है, लेकिन एंड पे आके हमारी बैटिंग लाइन बहुत डेड हो गई थी और बिल्कुल ही हम निराश हो गए किस्म के। यकीन करें, दिल बिल्कुल चूरा चूर हो गया। मज़ा नहीं आया आज। बस शुरू में जो था ना, बहुत दिल करा के बैठे रहो, देखते रहो। एंड में ना जो हारिस रऊफ का ओवर हुआ है, मज़ा बिल्कुल भी नहीं आया। मैच से हम बहुत दुखी हुए हैं इस दफ़ा। एक दफ़ा फिर हमारे हार नसीब हुई है। जैसे उन्हें खेलना चाहिए था वैसे वो नहीं खेल सकी। हमारे सिर्फ 2 प्लेयर चले, जिसके अलावा बाकी टीम हमारी बेकार चली, ना होने के बराबर थी। भारत ने क्रिकेट कल्चर और स्पिरिट को तबाह कर दिया है। मोदी अपनी सियासत बचाने के लिए अमन के इम्कानात ख़त्म कर रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट कहा कि पाक भारत जंग का स्कोर 6-0 पत्थर पर लकीर है। हम तो कुछ नहीं कह रहे। मोदी भारत और दुनिया में रुसवा हो गया। तमाम इज्जतों का मालिक परवरदिगार है।
آپ کو بتائیں کہ بھارت نے کرکٹ کلچر اور سپرٹ کو تباہ کر دیا ہے۔ مودی اپنی سیاست بچانے کے لیے امن کے امکانات ختم کر رہا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ٹویٹ، انہوں نے کہا کہ پاک بھارت جنگ کا سکور 6-0 پتھر پر لکیر ہے۔ عام خبر آپ کو دیں کہ بلوچستان سے مجسٹریسی سسٹم بحال ہونے کا آغاز۔ دنیا نیوز کی ملک میں مجسٹریسی سسٹم بحال کرنے کی خبر کی تصدیق۔ دنیا نیوز نے مجسٹریسی سسٹم بحال کرنے سے متعلق 5 ستمبر کو خبر بریک کی تھی۔ بلوچستان کابینہ نے مجسٹریٹ کو فرسٹ کلاس اختیارات دینے کی منظوری دے دی ہے۔ ضابطہ فوجداری 1898 کی دفعہ 14A بلوچستان ترمیمی ایکٹ 2021 کے تحت اختیارات کی توسیع کی گئی ہے۔ ڈپٹی کمشنرز اور ایڈیشنل کمشنرز، اسسٹنٹ کمشنرز کو صوبہ بھر میں مجسٹریٹ کے اختیارات مل گئے ہیں۔ متعلقہ افسران اپنے اپنے دائرہ اختیار میں مقدمات کی فوری سماعت کر سکیں گے۔ دنیا نیوز کی ملک میں مجسٹریسی سسٹم بحال کرنے کی خبر کی تصدیق۔ دنیا نیوز نے مجسٹریسی سسٹم بحال کرنے سے متعلق 5 ستمبر کو خبر بریک کی تھی۔ خبروں کی دنیا میں سب سے پہلے سب سے تیز کی روایت برقرار۔ اب جو ہے وفاقی حکومت کی جانب سے کیبنٹ ڈویژن نے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا ہے جس کے مطابق 18 رکنی یہ کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دی گئی ہے، اور اس کمیٹی کے TORs میں بھی باقاعدہ مینشن کیا گیا ہے کہ 2001 کی ڈیولیشنز کے بعد جو تبدیلیاں آئی ہیں انتظامی سطح پر، قوانین جو بنائے گئے ان تمام کا معاملات کا جائزہ لیا جائے گا۔ بلوچستان کابینہ نے مجسٹریٹ فرسٹ کلاس اختیارات دینے کی منظوری دے دی۔ ضابطہ فوجداری 1898 کی دفعہ 14A بلوچستان ترمیمی ایکٹ 2021 کے تحت اختیارات کی توثیق۔ ڈپٹی کمشنرز، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز اور اسسٹنٹ کمشنرز کو صوبہ بھر میں مجسٹریٹ کے اختیارات مل گئے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق متعلقہ افسران اپنے اپنے دائرہ اختیار میں مقدمات فوری طور پر سماعت کر سکیں گے۔ جرائم اور اختیارات کی حدود سے متعلق صوبائی یا وفاقی قوانین کے تحت جنگلات، مائنز اور منرلز کے جرائم کی سماعت کا اختیار دیا گیا ہے۔ فوڈ سیفٹی، پبلک لینڈز پر قبضہ اور واٹر ویز کی خلاف ورزیوں پر کارروائی کی جا سکے گی۔ موٹر وہیکلز، کینالز اینڈ ڈرینز، بلڈنگ کنٹرول، میونسپل سروسز سے متعلق مقدمات میں فوری ٹرائل کا اختیار دیا گیا۔ اختیارات صوبے کے تمام اضلاع کے ڈپٹی اور اسسٹنٹ کمشنرز کو حاصل ہوں گے۔ کابینہ کی منظوری اور عمل درآمد کے لیے صوبائی کابینہ نے ہوم ڈپارٹمنٹ کی سمری منظور کر لی۔ یہ فیصلہ بلوچستان کے انتظامی ڈھانچے میں ایک بڑی اور تاریخی تبدیلی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ صوبائی کابینہ نے نہ صرف مجسٹریٹ کے اختیارات بحال کیے بلکہ اس عمل کو قانونی تحفظ بھی دیا ہے تاکہ صوبے بھر میں عوامی مسائل کے فوری حل کے لیے مؤثر اقدام کیا جا سکے۔ اوورسیز پاکستانی ہمارا قیمتی سرمایہ ہے جو ملک کا نام روشن کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی لندن میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے گفتگو۔ انہوں نے کہا کہ ملکی معیشت درست سمت میں گامزن ہے۔ ملکی معیشت کی بہتری میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کا اہم کردار ہے۔ مشترکہ کاوشوں سے ملک کو معاشی استحکام ملا ہے۔ معاشی استحکام بہترین ٹیم ورک کا نتیجہ ہے۔ عسکری، معاشی اور سفارتی محاذ پر پاکستان کو بڑی کامیابیاں ملی ہیں۔ حالیہ جنگ میں پاکستان نے دشمن کو شکست فاش دی۔ پاکستان امریکہ کے تعلقات میں بہتری آئی ہے۔ اقوام متحدہ کے اجلاس میں پاکستان کا مقدمہ بہترین انداز میں پیش کیا۔ غزہ اور کشمیر کے مقدمے کو دنیا کے سامنے بہترین انداز میں اجاگر کیا۔ غزہ میں 64,000 فلسطینی شہریوں کو شہید کر دیا گیا۔ غزہ میں ظلم کا خاتمہ اور جلد امن قائم ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف۔